अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। वाशिंगटन के करीब रिपब्लिकन नुमाइंदों पर शूटिंग के वाक़े के बाद अमेरिका में बढ़ते हुए सियासी इख्तिलाफात पर काबू पाने पर जोर दिया जा रहा है। इस वाक़े से मुतल्लिक सामने आने वाली मालूमात पर हम बात करेंगे आज के शो में। शुरू करते हैं व्यू 360। अमरीकी अरकान कांग्रेस पर शूटिंग का वाक़या, गौरतलब पहलू क्या है? क्या अद्वियात वर्जिश की जगह ले सकती हैं? और दुनिया भर में रमजानुल मुबारक की रौनकें। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन के करीब फायरिंग के वाक़े में गुज़श्ता रोज़ ज़ख्मी होने वाले रुकने कांग्रेस की हालत अब भी तशवीशनाक है। बेसबॉल के एक मैच की तैयारी के दौरान रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस पर हमला करने वाले 66 साला जेम्स थॉमस हॉजकिंसन का ताल्लुक रियासत इलिनॉय से था। वो एक छोटे कारोबार का मालिक था और उसका नाम मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस होने के बायस पुलिस के रिकॉर्ड में पहले से मौजूद था। फायरिंग से रियासत लुजियाना से मुंतखब रिपब्लिकन रहनुमा स्टीव स्केलिस में 4 अफराद ज़ख्मी हुए, जबकि हॉजकिंसन पुलिस की जवाबी कार्रवाई से मारा गया। मुकामी अखबार को लिखे उसके खतूत और सोशल मीडिया अकाउंट्स से पता चलता है कि वो सेनेटर बर्नी सैंडर्स का हामी था और रिपब्लिकन पार्टी और सदर ट्रंप का सख्त मुखालिफ। हॉजकिंसन कुछ अरसे से अपने ख़ानदान से भी राब्ते में नहीं था। मौके पर मौजूद एक रुकने कांग्रेस के मुताबिक हमला करने से कुछ देर पहले हॉजकिंसन का उनसे आमना सामना हुआ, जिसमें उसने उनसे सवाल पूछा कि पार्क में मौजूद अरकान कांग्रेस रिपब्लिकन हैं या डेमोक्रेट। ताहम ये वाज़ेह नहीं कि क्या वो किसी मखसूस रुकने कांग्रेस को निशाना बनाना चाहता था या नहीं। इस वाक़े के बाद वाशिंगटन, पेंटागन और आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए चलते हैं नीलोफर मुगल के पास, जो इस वक्त कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं। नीलोफर, इस वाक़े के बाद वाशिंगटन में क्या हालात हैं? जी साकिब, इस वाक़े के बाद, कल के वाक़े के बाद वाशिंगटन की फ़िज़ा जो है वो शदीद गम में है और सोगवार है। अमरीकी सदर और नायब सदर ने अपनी अवामी मसरूफियात जो हैं वो कैंसिल कर दी हैं, मनसूख कर दी हैं, और इसके अलावा अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान भी शदीद सदमे में हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान का कहना है कि वो इस गम की घड़ी में मुत्तहिद हैं। मज़ीद जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। We may have our differences, but we do well. हमारे दरमियान इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के मौके पर हम इकट्ठे होते हैं और ये याद रखें कि हर वो शख्स जो मुल्क के दारुल हुकूमत में खिदमत सर अंजाम दे रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह उसका इस मुल्क से प्यार है। ऐवान मुत्तहिद है। डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन्स के साथ हैं, जो अभी तक इस हौलनाक वाक़े से सदमे में हैं। We are one house, the people's house, united in our humanity. It is that humanity which will win the day. रिपब्लिकन जो बाइडेन ने इस वाक़े के दौरान पुलिस की कारकर्दगी को सराहा है। एक कांग्रेस रुकन का कहना है कि कांग्रेशनल बेसबॉल के लिए प्रैक्टिस करने वाले रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस बज़ाहिर इस हमले का निशाना थे। उनके ख्याल में शूटिंग से फौरी पहले उनकी हमलावर से बात हुई थी। पार्किंग लॉट में किसी ने मुझसे पूछा कि ये प्रैक्टिस करने वाली टीम रिपब्लिकन है या डेमोक्रेट। मैंने बताया रिपब्लिकन। इसने कहा शुक्रिया और चला गया। रिपब्लिकन चक फ्लैशमैन का कहना है कि उन्होंने गोलियों की कई आवाज़ें सुनी। बहुत शोर था। मैंने बैठने की जगह के फर्श पर खून देखा, लोगों से खून बह रहा था। खुदा का शुक्र है कि इसने मुझे गोली ना मारने का फैसला किया और मैं बच गया। रिपब्लिकन कॉस्टेलो इससे ज्यादा खुशकिस्मत थे। वो प्रैक्टिस पर कुछ मिनट लेट पहुंचे। It's an ugly jolt. Prayer will be offered by our chaplain, Father Conroy. और जब ऐवान दुआ और यकजहती के लिए इकट्ठा हुआ तो अरकान ने इस अज़्म का इजहार किया कि शूटिंग से उनका काम नहीं रुकेगा। We should stay engaged and be fully engaged. हमें मुत्तहिद रहना होगा, वरना दूसरे लोग जीत जाएंगे और अमेरिका ये नहीं। और अमरीकी कांग्रेस ये वादा आज काम पर वापस आकर पूरा करेगी। और जिस बेसबॉल गेम को खेलने की तैयारी ये रिपब्लिकन नुमाइंदे कर रहे थे, ये आज मामूल के मुताबिक होगा। इस खेल की तारीख कुछ यूँ है कि ये खेल 1909 से अमेरिका की दो बड़ी सियासी जमातों रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के दरमियान खेला जा रहा है, और आज शाम को भी इसका 80वां गेम होगा, मामूल के मुताबिक होगा। इस खेल के से जो रकम हासिल होती है, जो टिकट फ़रोख्त होते हैं, उससे जो रकम हासिल होती हैं वो ज़्यादातर चैरिटीज़ को जाती हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान का कहना है कि ये रिवायत जो है वो बरकरार रखी जाएगी और आज इसे मामूल के मुताबिक खेला जाएगा। जी, बैक टू सारा एंड साकिब। नीलोफर मुगल हमें कैपिटल हिल से इस वाक़े के बारे में अपडेट्स दे रही थी। थैंक यू नीलोफर।
और अमेरिका में सिर्फ इस साल के आगाज़ से अगर अब तक गन वायलेंस के वाक़यात देखें तो तकरीबन 28,000 ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं। लेकिन अगर मैस शूटिंग्स की बात की जाए, यानी ऐसे वाक़यात जिनमें शूटर अनजान लोगों पर हथियार खोल देता है और वाक़े में 4 या उससे ज़्यादा अफराद हलाक हो जाते हैं, तो पिछले 5 सालों में 33 ऐसे वाक़यात रोनुमा हुए हैं। आप देख सकते हैं कि हर साल इन हमलों की तादाद कमोबेश एक जैसी रही है और इनमें यह भी आपको बताते चलूँ कि 250 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी अगर पुलिस बर वक्त ना पहुँचती तो ज़ख्मियों की तादाद भी 4 से कहीं ज़्यादा हो सकती थी। और अगर इनमें मोहलिक तरीन वाक़यात की वजह देखें तो लगता है कि ज़्यादातर शूटर्स ने कल के हमलावर की तरह अपने सियासी नज़रियात की बुनियाद पर यह काम किया या फिर वो जहनी मसाइल का शिकार थे। और सबसे मोहलिक वाक़या पिछले 5 सालों में तो ऑरलैंडो के नाइट क्लब में शूटिंग का था, जिसको इस हफ्ते 1 साल मुकम्मल हो गया और उस वाक़े में 49 अफराद हलाक हो गए थे। और उसके बाद 2012 में कनेटिकट में स्कूल शूटिंग सबसे जानलेवा थी, जिसने पूरे मुल्क को ही हिला के रख दिया था। इन वाक़यात में हमलावर सफ़ेद फाम भी थे, स्याह फाम भी, मुसलमान भी और गैर मुस्लिम भी। तो ये फैसला कैसे किया जाता है कि मैस शूटिंग का कौन सा वाक़या दहशतगर्दी है और कौन सा नहीं? हालिया वाक़े में शूटर की प्रोफाइल से क्या पता चलता है? और फिर क्या ऐसे वाक़यात को सिर्फ सिक्योरिटी बढ़ाकर कम किया जा सकता है? इस बारे में हम बात करेंगे हमारे आज के मेहमान से, जो कि हैं विलियम ब्रैनिफ। विलियम नेशनल कंसोर्शियम फॉर द स्टडी ऑफ टेररिज्म एंड रिस्पॉन्सेस टू टेररिज्म या स्टार्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और उसके साथ साथ मिलिट्री एकेडमी वेस्ट पॉइंट के कॉम्बैटिंग टेररिज्म सेंटर से भी मुंसलिक रह चुके हैं। Bill, welcome to View 360. Generally, we tend to associate political violence with right-wing philosophy. In this case, we saw Hodgkins was a left-winger, he was a socialist. Did anything surprise you about his profile? Well, it was unusual to see a firearms attack conducted by an individual motivated by a left-wing ideology in recent times in the United States. That, of course, was quite prevalent in the 1970s in the United States, but over the last several years, we've really only seen 2 violent incidents motivated by left-wing ideologies involving firearms. So 1970 की दहाई में तो इस तरह के वाक़यात लेफ्ट विंग की जानिब से भी नज़र आते थे, लेकिन हालिया तारीख में अगर देखा जाए तो 2 ही ऐसे वाक़यात हैं। सो किसी हद तक ये सरप्राइजिंग रहा तज्ज़ियाकारों के लिए भी कि एक लेफ्ट विंगर ने ऐसा काम किया। Now, so far this attack has not been classified as a terror attack. How does that classification work? How is it decided that this is a terrorist attack and this other one is not? Well, it depends on who you're asking that question to. The United States legal system has a very specific definition for what constitutes terrorism at the federal level. And believe it or not, there's actually no charges, penalties for domestic terrorism in the federal code. That's different at the state level. Individual states may have terrorist charges, but legally, it's much easier to classify something inspired by a group abroad as a terrorist incident versus domestically. Researchers would just look at the behaviors, and these behaviors would certainly qualify as terrorism. So you would call Hodgkinson a terrorist? At this point, from what we know, yes. सो बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि क्लासिफिकेशन इसकी मुख्तलिफ है कि कौन सा अटैक टेरर अटैक और कौन सा नहीं। उन्होंने बताया कि वफाकी सतह पे कोई ऐसा कोड नहीं एग्जिस्ट करता कि अगर डोमेस्टिक लेवल पे यानी अंदरूनी दाखिली तौर पे कोई हमला हो तो उसको टेरर अटैक कहा जाए। आमतौर पे उसको हेट क्राइम या डिफरेंट और क्राइम्स के चार्जेस उस पर लगाए जाते हैं, अगरचे रियासतें डिफरेंट तरह से फिर क्लासीफाई कर सकती हैं। आमतौर पर किसी गैर मुल्की गिरोह के साथ मिलकर या उसकी हिमायत में अगर यहाँ हमला किया जाता है तो उसको एक टेरर अटैक यानी एक दहशतगर्द हमला कहा जाता है। Now, a lot of members of Congress are saying that lives were saved yesterday because there was security present, and they're asking for more security for other members of Congress. Is increasing security the answer to such incidents? Is that the way to prevent them? Well, this is the million-dollar question in terms of counterterrorism. Do you try to defend against the violent attack sort of at the point where violence has already been mobilized, where someone is already engaging in a violent plot? Or do you try to move your priorities, your programs much earlier and try to prevent people from ever getting to the point in time in which they want to engage in violence? So more security assumes that you can secure all of the potential targets when someone mobilizes. That's a very expensive, very difficult thing to do and to predict.
So preventative efforts may be a more cost-effective way as opposed to reactive efforts. So आम तौर पे वाक़यात ऐसे रूनुमा होने से बचाने के लिए बात तो यही की जाती है कि सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, लेकिन मुख्तलिफ मकामात की सिक्योरिटी बढ़ाना महंगा भी है और मुश्किल भी, तो ज़्यादा कोशिश यही की जाती है कि ऐसा वाक़या होने से पहले ही कुछ ऐसे इक़दाम उठाए जाएँ जिनसे ये ना हो सके. So if you're talking about preventative measures, social media is right now being considered a platform where one can go and kind of assess people's behavior. Is that a reasonable thing to do? Because he was very active on social media, but it didn't look like that he had any terrorist leanings or he had any inclination to actually go out and kill people. Right. There's very little scientific evidence that suggests that individuals who have extreme views are therefore likely to translate those extreme beliefs into extreme behaviors. The relationship is unclear. What makes one individual be just as active on social media but never engage in any kind of behaviors, let alone violent behaviors, as we saw yesterday. So, yes, does the information environment matter? Yes. Does the political climate matter? Yes. Does the perception of the legitimacy of violence and of denigrating the other party, does that matter? Yes. But is it a direct correlation or causation from one to the other? No. تو ایک شخص ملک کے ماحول کو کیسے دیکھتا ہے، اس یہ بھی اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے. ملک کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے وہ اس کے بارے میں کیسے سوچتا ہے، یہ سب عوامل اہمیت تو رکھتے ہیں. لیکن کیا سوشل میڈیا پہ ایک شخص جو کہہ رہا ہے اور جس طرح کی پوسٹ شیئر کر رہا ہے وہ کیا واقعی بعد میں کسی وائلنٹ ایکٹ میں بھی بدلیں گی؟ اس بارے میں بھی ابھی تعلق واضح نہیں ہے اور اس کے بارے میں تجزیہ کار جو ہیں وہ تحقیق کرتے رہیں گے. بل برانف, thank you so much for your time and for your insight. We really appreciate this. And now back to Sakin. تھینک یو سارا. اور اس واقعے کے بارے میں مزید اپڈیٹس، تازہ ترین خبروں، منفرد فیچرز اور ویڈیوز کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آج آپ ہمارے صحت اور سائنس کے سیکشن میں بلڈ شوگر اور ذیابیطس کے مرض پر کنٹرول کے لیے بروکلی کھانے کے فوائد پر ایک تحقیقی رپورٹ پڑھ سکتے ہیں. اور اب ورلڈ ویو، جس میں شامل ہوتی ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں پیش آنے والے اہم اور دلچسپ واقعات کی جھلکیاں. لندن میں عمارت میں لگنے والی آگ سے ہلاکتوں کی تعداد 12 ہو گئی ہے، جبکہ کئی افراد اب بھی لاپتہ ہیں. عمارت کی ساخت کو شدید نقصان پہنچنے کے باعث آگ بجھانے والا عملہ ابھی تک عمارت کی مکمل تلاشی نہیں لے پایا. گزشتہ ماہ ترک صدر کے دورہ واشنگٹن کے موقع پر ترکی کے سفارت خانے کے باہر مظاہرین پر تشدد کے الزام میں 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ سفارت خانے اور ترک صدر کے حفاظتی عملے پر فرد جرم عائد کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ صدارتی انتخابات میں روس کی مبینہ مداخلت کی تحقیقات کرنے والے خصوصی وکیل نے صدر ٹرمپ پر انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے الزام کی تحقیقات شروع کر دی ہیں. قطر کے محکمہ دفاع کے مطابق قطر کا امریکہ سے F-15 طیاروں کی خرید کے لیے $12 بلین کا معاہدہ طے پا گیا ہے. صدر کی جانب سے قطر پر دہشت گردی کو فروغ دینے پر تنقید کے باوجود اس معاہدے پر دستخط کر لیے گئے. اور اب وقت ہو رہا ہے اس ہفتے کے ہیلتھ سیگمنٹ کا، جس کے لیے ہم چلیں گے سعدیہ اسد کے پاس. جی سعدیہ، کیا لے کر آئے ہیں آج آپ؟ جی ثاقب، وزن کم کرنے کی کوشش تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن ڈائٹ اور ایکسرسائز دونوں ہی ڈسپلن مانگتے ہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایسی گولی تیار کی گئی ہے جو وزن کم کرنے میں ویسا ہی کردار ادا کر سکتی ہے جیسی سخت ورزش، تو آپ کو یقین نہیں آ رہا. دیکھیے یہ رپورٹ. لوگ کئی وجوہات کی بنا پر ورزش کرتے ہیں، لیکن جو بات سب میں مشترک ہوتی ہے وہ ہے اچھا لگنا، بہتر محسوس کرنا اور مسلز بنانا. لیکن ورزش کے فوائد صرف پٹھوں تک محدود نہیں، بلکہ اس سے پورا جسم، دماغ، دوران خون اور دل کا نظام اور تقریباً ہر چیز کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن ورزش کے بڑے فائدوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس سے جسم شوگر کے بجائے چربی کو استعمال کرنا سیکھتا ہے. ورزش کا وہ پروگرام جس کا ہم نے جائزہ لیا، اس سے شوگر کے مقابلے میں چربی کی مقدار میں زیادہ کمی ہوئی اور ہمارے دماغ کو زیادہ نشاستہ ملتا ہے جو اسے متحرک رکھتا ہے. سخت جانی تو ہے ہی دماغ کو متحرک رکھ سکنا. ایک نئی تحقیق میں سائنسدانوں نے ایک ایسا کیمیائی مرکب تیار کر لیا ہے جو چوہے کو اس طرح ری پروگرام کرے گا جس سے اس کا جسم جینیاتی سطح پر شوگر کے مقابلے میں چربی کو استعمال کرے گا. جب تک ہمارے دماغ کو نشاستہ ملتا رہے، جسم چربی پر انحصار کر سکتا ہے. لہٰذا سیکرٹ یہ ہے کہ اس کو ری پروگرام کیسے کیا جائے. اس میں ایک ایسی چیز کو بڑھایا جا رہا ہے جو چربی کو کم کرتی ہے اور ایسی چیز کو دبایا جا رہا ہے جو شوگر کو جلاتی ہے.
اور ورزش یہی کردار ادا کرتی ہے، لیکن ہماری گولی یہ سب کام ورزش کے بغیر کرتی ہے۔ اگر انسانوں پر یہ تجربہ کامیاب رہتا ہے تو ہم بغیر جسمانی ورزش کیے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے ایک خوشخبری ہے جو ورزش نہیں کر سکتے۔ تاہم اس کو ہم مکمل طور پر ورزش کا نعم البدل نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ ایروبک جیسے اچھے نتائج نہیں دیتی۔ اس سے آپ کافی فوائد حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آپ دوران خون اور دل کی کارکردگی اس سے بہتر نہیں کر سکتے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس سے دماغ سے متعلق فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اسے کام کرنے کی طاقت دیتی ہے، اور اگر آپ کا دماغ کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ زندگی کی دوڑ میں شامل ہیں۔ ٹیم کو امید ہے کہ اس سے مثبت نتائج حاصل ہو سکیں گے۔ انسانوں پر یہ تجربہ آئندہ 6 ماہ میں شروع ہوگا۔ اس گولی کے چوہوں میں مطلوبہ نتائج حاصل ہو رہے ہیں اور ان کی عمومی صحت بھی بہتر ہوئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ ورزش کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ جیسا کہ آپ نے اس رپورٹ میں بھی دیکھا کہ یہ ورزش کا مکمل نعم البدل نہیں، کیونکہ ورزش جسم ہی نہیں دماغ کو بھی تندرست رکھتی ہے۔ ناؤ بیک ٹو سیرا اینڈ ثاقب۔ تھینک یو سعدیہ۔ صحت کی ہم نے بات کی تو سائنسی تحقیق سے یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ روزہ رکھنا صحت کے لیے بہت اچھا ہے، اگرچہ سب کا وزن کم نہیں ہوتا روزے رکھنے سے۔ بالکل سارا، اور اگرچہ جون کی اس گرمی میں طویل دنوں میں روزہ رکھنا آسان نہیں، لیکن پھر بھی دنیا کے مختلف ملکوں میں اس مبارک مہینے کی رونق اور اسے منانے کا خاص انداز قابل دید ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رمضان کا مہینہ جہاں دنیا بھر کی مسلمان کمیونٹیز ایک جیسے مذہبی عقیدت و احترام سے مناتی ہیں، وہیں مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والی یہ کمیونٹیز اس ماہ کو اپنے مخصوص روایتی انداز سے منا کر اسے منفرد بنا دیتی ہیں، جیسے کہ شام کے شہر اعزاز میں ڈھول بجا کر سحری کے وقت لوگوں کو جگانے کی یہ روایت۔ اعزاز میں روایتی ملٹھی کا شربت افطار کا ایک اہم جز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورج ڈھلتے ہی شہر کی دکانوں میں اس شربت کی تیاریاں شروع کر دی جاتی ہیں۔ فلسطین میں رمضان کے مہینے میں مسجد اقصیٰ کی رونق دگنی ہو جاتی ہے، جہاں روزانہ نماز کی ادائیگی کرنے والے اور عبادت گزاروں کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہو جاتی ہے۔ اردن میں رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی پورے ماہ جاری رہنے والے ثقافتی میلے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ آج یہاں صوفی نائٹ کا اہتمام کیا گیا ہے، جہاں رقص کرنے والے یہ درویش وجد میں ہیں۔ یہ لبنان کا متوسط علاقہ صابرا ہے۔ یہاں کے رہائشیوں نے رمضان کے اہتمام میں اسے رونق سے بھر دیا ہے۔ انتہائی مہارت سے روایتی رقص کرتے یہ لبنانی بچے اسلامک یتیم خانے میں رہتے ہیں۔ رمضان کی کہانی ہر جگہ ایک جیسی نہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سہولیات سے محروم ہونے کے باوجود اس ماہ کی عقیدت بحال کیے ہوئے ہیں۔ عراقی شہر موصل کا یہ علاقہ داعش سے تو خالی کروا لیا گیا، لیکن تباہالی سے کھنڈروں کی شکل اختیار کرنے والے ان گھروں کے رہائشی یہی رمضان کی خوشیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں سحر و افطار کے لیے گھر بھی میسر نہیں۔ 45 سالہ امیر علی چند روز قبل ہی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ عراق میں قائم حمام اللیل مہاجر کیمپ میں منتقل ہوا ہے۔ ہم بہت سے خطرناک علاقوں سے گزر کر یہاں آئے ہیں۔ ہمیں پہلے کیمپ نہیں مل رہا تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ رمضان کے پہلے روز ہمیں یہ کیمپ مل گیا۔ امیر علی کی طرح لاکھوں عراقی ان مہاجر کیمپوں میں رمضان کے روزے رکھیں گے۔ ہم یہ ماہ اللہ کا شکر گزار ہو کر گزاریں گے۔ ہم کیمپ جیسی اس سہولت ملنے پر خدا کا شکر کریں گے۔ شام میں جاری جنگ میں اپنے والدین کھونے والے ان بچوں کی ذمہ داری ایک مقامی تنظیم نے لی ہے، جو روزانہ ان بچوں کو رمضان کی مناسبت سے تفریح فراہم کر رہے ہیں۔ وردہ خلیل، اردو VOA، واشنگٹن۔ دنیا کے مختلف حصوں میں رمضان مبارک کیسے منایا جا رہا ہے، خوبصورت روایات اور ثقافت کے ساتھ اور اچھے برے حالات میں بھی، یہ ہم نے دیکھا۔ یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360۔ آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اس کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر facebook.com/VOA Urdu۔ کل پھر یہیں آپ سے ملاقات ہوگی۔ Have a nice evening۔